Inaw niyan. Anek. Body wash, lotion, and hand cream. Ay, ito. Sige. Next, wala na kayo. Yung box namin Next number. 17. Number 17. 17 na box. Number 17 na box. Ilan? Ito tama. 26, 25 yun eh. Siya palit. 17 na box. 17. Box number 17 ilan? Anim. 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 Ano ba to? Ano yun? Nasulat ko kasi. Anim na yan. Bigas daw. 106. Number 106. 106. Number 106. Prince Alin Prince Medina. Allen Medina. Number 246. 246. 246. Wait lang, Tebe. Sorry. Number 246. Domingo Senon. Domingo Senon Pablo Jr. Number 291. 291. 291. Si Chloe Angica Alimario. Chloe Angela Alimario. Next. Buhata na highlight yung unang-una. Ano hanapin mo nga? Alin? Unang-una. Number 54. 54. 54. Prince Calix. Prince Calix Sanchez. 106. 11 months nakalagay. Pwede ko manalagay. Next. 173. 173. 173. Royales. Alexandria Royales. Akala ko nasa US yan. Sino si Alexandria Royales? Yun yata yun. Next, ulit Alexandria. Ikaw si Alexandria, pulilan ka. Number 18, 18. 18. Number 18. Si Justina Chua. Justina Chuang. O, Sino kasama mo? Tawagin mo ulit. Number 18, Justina Chua. Number 54, Prince Calix Senon Sanchez. Number 106, Prince Allen Medina. Number 173, Alexandria Royales. Number 246, Domingo Senon Pablo Jr. Number 291, Chloe Angica Alimario. Ala ng 5K si Chloe. Bigas! Picture na. Nanalo kayo ng ilang... Kasama mo kasi Sabina? 100 pesos. Sabina, kasama mo? Si Sabina? 100 daw. Taga-Dukat. Picture mo na, next. Taga 3-star ka? Wow. Kapit-bahay nila. Picture! Nakabigas ka pa. Ikaw, ikaw yun. Si Alexandria. Picture, picture. Next. 1, 2, 3. Okay, lalo. Oh, next. Wala na kasi. Aba ng password. Next number. Na- 7. Box number 7. Box number 7. Walo ang kailangan. Number 7. Walo ang kailangan. 115. Sino 115? Ano lang, walo? 115. Cash naman. Kenneth Quirino. Kenneth Quirino. Next, 294. 294. Ang Si Darcy. kailangan. Si Darcy Joy Sebastian. Next, number 258. 258. Nasa 50 pesos natin. Pwede. Jocelyn Sebastian. Jocelyn Sebastian. Magkasama. Next, 195. Aloy niyo, aloy 195. Ano sila? Prince Mervin Hospital. Prince Marvin Osmond. Kulilan, walang kulilan.
Wait lang. 4A. Wait lang, Tebe. Number 14. Ria Nicolas. Ria Nicolas. Next. Ikaw na magbangin. Lalaglag. Number 68. 6A. 6'8". Cristel Dulang. Cristel Dulang. Isa na lang. Cristel. Okay. Cristel. Last one. Number 1. Agnes Evangelista. Welcome to the room. Sama ka na doon. Recap. Bato mo yung recap. Ano yan, Tebe? Pika. 115 Kenneth Girino. Wow! Ang buti! 214 Darcy Joy Sebastian. 258 Jocelyn Sebastian. May import 195 Prince Merlin Joson. 95 Dave Senon. 48 Tria Nicolas. 68 Cristel Dula. Number 1 Agnes Evangelista. Where's mine? Ako lang daw nagkaklasin niyon. Ako yun. Ito pa, ito pa. Ubuhin pa ng tatlo. Hindi. Sabi ko ba to? Masabi, Prince Merlin Joson 195. Isa pa, 115 Kenneth Girino. 294 Darcy Joy Sebastian. Malas! 58 Jocelyn Sebastian. 195 Prince Merlin Ala ng Joson. 5K. 95 Dave Senon. 48 Tria Nicolas. 68 Cristel Dula and number 1 Agnes Evangelista. Ewan ko ba? Nakalimutan ko. Bakit na na? Umuwi na yung Dorito. So, sino kaya maswerteng papalit? Sino yun? Sino? Kaibigan niyo yan daw. John David Marcelino! Number 75. Ay, ito pala siya. Ayan pa pala, we. 75. Sino yung 75? Sino yung 75? Ito. Bagbo. Florence and then. Sabi nga ni John, ibabalik ko to, ibabalik ko to. Okay, smile! Ayan, gano'n na. Ate, number 1. Okay, smile! Amen. 1, 2, 3, smile! Alright. Next, sino na na? Kaya ka na. Kaya nalaglag yung bra ko. Wala siya. Number 3 na box. Yalo. Dalawang dish, walong perasong dishwashing liquid. Ilang liter? Box ano yan? Yung dating paborito ng lahat. Box number 3. Walo ang kailangan na maghuhugas ng pinggan. Next, number 131. Efren Senon! Efren Salon. Tamang-tama, maghuhugas ng pinggan. Gusto ko pa yan. Next, number 126. 126. Emma Comendador! Emma Comendador. Taga po nila doon. Sino si Emma Comendador? Emma Comendador. Ipehira si Rodora niya. Number 31. Number 31. 8. Christine Carl Pascosen. Christine Carl Pascual Senon. Christine Senon ka lang. Number 280. 280. John Rio Senon. John Rio Senon. John Rio Senon. Next. R.I.O. Number 188. 188. King Messiah Hoso. Messiah San Pedro. Hoso. King Messiah. Next. Number 12. Number 12. Last na yan. 12. Vivian Malyari. Vivian Malyari. Velasco. Next. Number 202. 202. Ay, na-print! Aurelio Manzano. Aurelio Manzano. 202. Last one. Magkano to? Number 9. 90. At diliit. Reyna Jane Kumanlag. Reyna Jane Pumanlag. Ay, recap. Rica. Ano to? Ano to? Pika para sa number 3 box. 131 Efren Senon. 126 Emma Comendador.
31. Noli ni Steve Castro, ah. Carcasanon. 280. 280, John Jose Zilon. 188, King Messiah Hoson. Number 12, Vivian Malyari. 202, Aurelio Manzano. 90, Reina Jane Bumanlag. Sino si ano? Si Christine Carla. Number 31, Steve Bigyan mo na sa ate ko to. Carcasanon. Kasi gano'n na simula. Ganon. Charis. Kasi kilalang nakalagay. Kasi daw nakakla. O, picture na. Sige, picture kami na. Wala pa iwan na Tapos na lang. JD, ako din water, please. Baka hindi siya bigyan water. Ayaw magbigay, ikaw ang water. Sabihin mo ano? Sabihin mo. Madami ko yung Cora. May Cora kasi. Oo nga. Ah, picture. Sabihin mo. Okay. Hindi daw siya binigyan. Smile! Para matagal mo puro. Okay. Box number! Number! Say mine. Ay, sorry. Box number! Oh no, ang taas! Number 27! Pera naman! Ano? Ilan? Nakakain ba kayo? Ilan? Anim na percent! 4 cent? Hindi, ito yun. Ano Bibigay mo kayo wala. Tapos, Anuhin mo na kasi. May green May green Basta anim. Diffuser. Percent diffuser, anim. oh my God, ano ba spell ng diffuse? Number 296. 296. Wait lang, wait. 296. Percent na diffuser. Barbie Dummies. Barbie Dummies. Next, number 203. 203. 203. Naku po si Luna yata. Elizabeth Manzano. Elizabeth Manzano. Number, wait. Number 203, 296, next 243. 243. Minerva Ordonez. Minerva Ordonez. Si Mimi yan. 243. Si Mimi. Si Mimi yung Mimi yun. Si Minerva. 96. Next, number 255. 255. Si G. Mami G. Si Mami G. Si Mami G, 255. G Bakaso. Next. Ay, mabango yan. Mabango yan. Number 187. Sabi ni Casey. 87. 187. 187. 187. Felipe Dulang. Felipe Dulang. Bango na po. Last one. Baka nakaamoy ni Beba. Ha? Number 204. Meron ka na? 204. Hansenon. Han Salon. Recap. Anin. Si Mami G, ano ba yan? Diffuser. Ah, mabango yan. Para sa diffuser, 296, Barbie Dakis. 203, Elizabeth Manzano. Taksa. 243, Minerva Ordonez. 255, G. Pacaso. 187, Felipe Ala ng 5K Dula. si Mami G. 204, Hans Senon. 204. 204. Alright, picture ako na. Ha? Yes, please. Alam mo na nakakuha ang cash. Wala pa cash. Gusto mo dugo? Next! Roleta! Lapit ko na kasi. So stressful. Ang mga pamilya ni Tito Jay, may towel na, tapos may diffuser pa. Number box number 18. Box number 18. Tuwan nyo na naman! Ilan? Lapit na naman! 12 na towels!
Wala na. Buti parang ako. Meron na yun eh. 251. Ron Christoph Daki. Ron!